تو اس لیے جو ہے وہ یعنی یہ جو آپ کام کر رہے ہیں درس و تدریس کا، یہ یقین جانے بہت بڑا کام کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ تدریس کا جو کام ہے یہ جیسا کہ آپ کے ادارے کا نام ہے تعمیر ملت، واقعی میں آپ لوگ جو ہے ملت کی تعمیر کر رہے ہیں۔ اس کو آپ چھوٹا نہ جانیں، اس کو چھوٹا نہ جانیں، بلکہ یہ بڑا عظیم کام ہے، بہت مبارک کام ہے کہ تعلیم کو پہنچانا اور تعلیم کو یعنی دوسروں تک پہنچانا اور طلباء کو تیار کرنا یعنی فیوچر جنریشن کے لیے یہ ایک بہت غیر معمولی اور آپ ایک بڑا کام کر رہے ہیں، جس میں اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے، اور اس میں جو ہے سوسائٹی اور نشوونما کی پاکیزگی اور صاف ستھرا بنانا اور سوسائٹی کو اچھا بنانا، مبارک بنانا، یہ بنیادیں ہیں۔ تعلیم اگر نہیں ہوگی تو سوسائٹی اور ہمارا معاشرہ برباد ہو جائے گا، ڈوب جائے گا اور وہ کسی لائق نہیں رہے گا۔ تو آپ جو کام کر رہے ہیں اس کو پتہ کریے، چھوٹا مت جانیں، یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا جو ہے وہ میں شعبہ نباتیات میں پروفیسر ہوں، باٹنی ڈپارٹمنٹ میں تقریباً 40 سال سے پڑھا رہا ہوں۔ تو میں نے اپنے ریسرچ کے ساتھ ساتھ میں کوشش یہ کی ہے تعلیم کو اور ایجوکیشن کو اور کلاسز کو دلچسپ بنایا جائے تاکہ لڑکوں میں دلچسپی پیدا ہو اور وہ پڑھائی کو بوجھ نہ سمجھے اور ایک جو ہے وہ مشکل کام نہ سمجھے، بلکہ وہ دلچسپی لے اور آگے بڑھے اور اس میں شوق ظاہر کرے۔ تو لہٰذا میں نے کوشش یہ بھی کی ہے کہ اپنے ٹیچنگ کو ہم دلچسپ اور کارآمد بنائیں اور طلبہ میں شوق اور ان کے اندر بیداری اور ان کے اندر سیکھنے کا جذبہ یہ پیدا ہو۔ لہٰذا میں نے ایسے کچھ ڈیوائسز اور تکنیک ایجاد کی ہے کہ جس سے ہم پڑھائی کو اور تعلیم کو غیر معمولی طور پر دلچسپ اور جو ہے وہ مفید بنا سکتے ہیں۔ تو لہذا یعنی میں نے بہت سارے اس میں تکنیک استعمال کی ہیں کہ ہم کیسے تعلیم کو دلچسپ بنا سکتے ہیں اور لڑکوں میں شوق پیدا کر سکتے ہیں، اور یہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ بہت غیر معمولی کام۔ چینج کر دی سلائڈ نیکسٹ۔ جی، تو اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں تھوڑا سا علم کے بارے میں آپ حضرات سب جانتے ہی ہیں، اور آپ کچھ بتانا جو ہے وہ کیسے سورج کی چراغ دکھانا، ٹارچ دکھانا، لیکن پھر بھی ذرا سا اس سے تازگی ہو جاتی ہے۔ راجدھانی کا قول ہے کہ اگر کوئی مجھے ایک لفظ بھی سکھا دے تو اس نے مجھے عمر بھر کے لیے تو غلام بنا دیا ہے، اب اس کے پاس اختیار ہے چاہے آپ مجھے رکھ کے یا بیچ دے۔ مشہور مقولہ ہے، آپ رات میں سنا بھی ہے اور طلبا بتاتے رہتے ہیں۔ تو نیکسٹ سلائڈ۔ علم کی خوبصورت بات یہ ہے کہ کوئی بھی اسے آپ سے چھین نہیں سکتا۔ تو نیچے نہیں جو ہم کہہ سکتے ہیں اور اگلے سلائڈ بس بس ایسا ہے۔ تو اس کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ واحد حقیقی حکمت یہ ہے کہ آپ یہ جاننے کا آپ کو کبھی آگے تو کیا تھا تو وہ واقعی میں جاننے والا۔ نیکسٹ سلائڈ۔ درس و تدریس ایک بہت عمدہ پیشہ ہے جو کسی فرد کے کردار، صلاحیت اور مستقبل تشکیل کرتا ہے۔ اگر عوام مجھے ایک اچھے استاد کے طور پر یاد رکھیں گے تو یہ میرے لیے سب سے بڑا اعزاز ہوگا۔ APJ عبد الکلام ان کا مقولہ ہے، اور اچھے استاد تھے، بہت سارا لکھی تھی اور بڑے استاد بھی تھے، یہاں تک ان کو میزائل مین بھی کہا گیا ہے، تو یہ ان کا مقولہ ہے۔ نیکسٹ سلائڈ۔ تعلیم سب سے طاقتور ہتھیار ہے جس سے آپ دنیا کو بدلنے کی استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے ملے گا ایجوکیشن از دا موسٹ پاورفل ویپن اف یو کین یوز ٹو چینج۔ تعلیم کے ذریعے آپ کی دنیا کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ سلائڈ۔ تدریس ایک مقدس پیشہ ہے اور فن تعلیم کی شکل ہے۔
teaching is a sacred profession and profession is a form of teaching. तदरीस एक मुक़द्दस है, जो आप पेशा अख्तियार के जो आप काम करेंगे मुक़द्दस है, इसमें आपको अजर मिलेगा। और इसके अलावा कि आप सोसाइटी को जो है, सोसाइटी के मेहमान भी, सोसाइटी का आप जो है बिल्डर भी। नेक्स्ट स्लाइड। अब फिर ये कोड है कि मामूली उस्ताद बताता है, इत्तला को देता है कि भाई ये है। अच्छा उस्ताद समझाता है, आला उस्ताद जाहिर करता है, चीज़ों को जाहिर करता है, एक्सप्लेन करता है, और अजीम उस्ताद हौसला अफजाई करता है। द मीडियाकर टीचर टेल, द गुड टीचर एक्सप्लेन, द सुपीरियर टीचर डेमोन्स्ट्रेट, द ग्रेट टीचर इंस्पायर। ग्रेट टीचर जो है वो हौसला अफजाई करते हैं। तो ये बहुत अहम पहलू है कि हम बच्चों को हौसला अफजाई करें और उनके कामों को जो अच्छा करें, तो उसको हम उनकी हौसला अफजाई करें तो अच्छा काम करें। नेक्स्ट स्लाइड। तालीम ज़िंदगी में कामयाबी की कलीद है, कलीद में की एक्सेस। तालीम ज़िंदगी की कामयाबी की कलीद है और तलबा की ज़िंदगियों में बेरफा असर डालते हैं। एजुकेशन द की टू सक्सेस इन लाइफ एंड टीचर्स मेक ए लास्टिंग इम्पैक्ट इन द लाइफ ऑफ देयर बेरफा असर डालते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड। अच्छे असरदार उसको पुल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जिस पर वो अपने तलबा को दूर करने की दावत देते हैं। फिर उनके क्रॉसिंग की सहूलत फराहम करने के बाद कुछ निकल जाते हैं उन्हें अपने पुल बनाने की तरजीह देते हैं। मतलब इसलिए जैसे होते हैं दो पहाड़ियों के बीच में पुल बने, लेट जाते हैं लंबे लंबे, और बच्चों से तुम निकल जाओ मेरे ऊपर, और जब बच्चे निकल जाते तो खुद बेचारे गिर जाते। और ये पैगाम जाते बच्चों कि तुम जो है वो खुद अपने पुल बनो। तो ये बड़ा यानी वाकई ऐसे ही होता है। हमारे जोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर थे, तो उनका इंतकाल हो गया। मेरे वो फेवराइट इतने महबूब टीचर थे कि उनका जब खत पढ़ा गया कि मेरी तबीयत अब ठीक नहीं रहती है, हो सकता है कि दिल आज़ारी की हो, दिल दुखाया हो, या किसी का हाथ मार दिया हो, तो मुझे माफ़ कर दो। जब ये खत पढ़ा गया उनका, तो सारे जैसे तलबा होने लगे, गार फतार हो गए। तो ये बड़ा जो है वो अहम किरदार होता है तलबा का, यानी इनकी किरदार साथी में तलबा की किरदार साथी। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड जी। तहकीकी इजहार और इल्म में खुशी को बेदार करना उस्ताद का आलातरीन फन। एल्बर्ट आइंस्टाइन का ये मकूला है। इट इज द सुप्रीम आर्ट ऑफ द टीचर टू अवेकन जॉय इन क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड नॉलेज। तहकीकी इजहार और इल्म में खुशी पैदा करना उस्ताद का आलातरीन फन। मुझे बोले तो एक किस्सा याद आया कि हम हाई स्कूल पढ़ते थे अपने वतन शाहजहाँपुर में, इस्लामिक कॉलेज। तो हमारे उस्ताद थे अशफाक अली खान, बड़े वजी शकील आदमी थे, बहुत पढ़े लिखे थे। तो उन्होंने किस्सा बताया कि एक दफ़ा इम्तहान चल रहा था बोर्ड का और इंग्लिश का पढ़ता था। तो एक सिख लड़का खड़ा हुआ कि सर वो तर्जुमा करना है कि इंजन से धुआं निकल रहा था। ट्रांसलेशन आया था कि इंजन से धुआं निकल रहा था, तो धुआं निकलने में इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो अशफाक साहब नाराज हुए, ये कोई खिलाफ थोड़ी है, इम्तहान है भाई, इम्तहान चल रहा है, खिलाफ बताओ बताते इम्तहान ठीक नहीं मुनासिब नहीं है, बता वो मायूस होकर बैठ गया लड़का। उसके बाद तो घूम फिर के अशफाक साहब दोबारा आए सरदार जी के पास। सरदार जी बताइए आप स्मोकिंग करते हैं नहीं करते? नहीं सर मैं स्मोकिंग नहीं करता, मैं स्मोकिंग नहीं बिल्कुल नहीं करता, हमारे जो मतलब में स्मोकिंग पसंदीदा नहीं है, मैं स्मोकिंग नहीं करता। तो उनको बता भी दिया, हमने बताया। दिल में खुशी को पैदा बेदार करना उस्ताद का आलातरीन फन। नेक्स्ट स्लाइड। सुनो है कंप्यूटर आपको। अब जो हम मजमून पे आते हैं कि तदरीस में तदरीसी आलात का इस्तेमाल, ताकि पढ़ाई को दिलचस्प और जो है वो इंटरेस्टिंग बनाया जा सके और बच्चों में जो है वो तालीम के लिए यानी एक शौक़ और गलगला और एक जोश
और कुछ करने का जज्बा पैदा हो जाए, तो इससे बड़ी सहूलतें मिलती हैं। टीचिंग एड से, टीचिंग टूल भी कहते हैं, टीचिंग एड भी कहते हैं इसको, तो उससे बहुत ज़्यादा जो है यानी तालीम दिलचस्प हो जाती है और काफ़ी जो है उससे मदद मिलती है और बच्चों के अंदर शौक और इंटरेस्ट पैदा होता है और कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। न सिर्फ लेक्चरिंग से बात को कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, जब तक उनको ये इस्तेमाल न की जाए चीज़ें, हमको दिखाया न जाए कि देखो ऐसी एक चीज़ होती है। तो आज हम आपको जो है वो चीज़ें एक बार दिखाएंगे, हम इस्तेमाल करते हैं और वो अवेलेबल है मार्केट में, हमको ऐसा खरीद सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, खुद अपने हाथ से बना सकते हैं। हमने बहुत सारे लेक्चर्स और पावर पॉइंट लेक्चर अपने हाथ से बना के नेट पर डाल दिए हैं वेबसाइट पे। तो जो बच्चा क्लास में नहीं आया तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और उससे तैयारी करके उसको प्रिंट कर लें। नेक्स्ट स्लाइड। रवायती तौर पर तदरीस को लेक्चरिंग के तरीकों से किया जाता है, ब्लैक बोर्ड और चार्ट या सादा चार्ट का इस्तेमाल करते हुए। इस तरीके तदरीस की कुछ बड़ी हदूद है। मुख्तलिफ टीचिंग एड, जिनको टीचिंग टूल भी कहा जाता है, के वसी इस्तेमाल से आजकल की तदरीसी तकनीकों को अपडेट और गैर मामूलियत से बेहतर बनाएंगे। टीचिंग एड क्लासरूम में इंफरादी सीखने वालों के साथ पढ़ाने के लिए गैर मामूली तौर पर मददगार टूल है। इनका इस्तेमाल पढ़ने और दीगर मुहावरों को बेहतर बनाने, किसी हुनर, हकीकत या ख्याल को बयान करने या तफरीह देने और तलबा की परेशानी, खौफ या बोरियत को दूर करने के लिए करते हैं। बहुत सारी तदरीसी मिलाने बहुत मुताबिक और दिलचस्प होती है, जिससे तलबा के लिए मौजूद के तस्वुरात बहुत वाज़ेह हो जाते हैं। कंप्यूटर फन तालीमी तकनीक की खसूसियात का एक वसी तारुफ है और ये समझना कि आला कारकर्दगी कैसे हासिल की जाती है। इंटरनेट के जरिए तदरीस में इंतलाब रखा हो रहा है। अब अलीगढ़ में बैठ कर आप कैम्ब्रिज, MIT या बर्कले यूनिवर्सिटी के इदारों में पेश किए जाने वाले कोर्सेज के लेक्चर नोट बैठ कर टाइम होंगे। नेक्स्ट स्लाइड। हाल ही में जेल में तदरीसी इमदाद की तरफ से अहम मिसालें हैं जो तदरीस को बहुत वाज़ेह, दिलचस्प, इख्तिराई यानी इनोवेटिव, फिक्र अंगेज और मुशीर बना सकती है। इस तरह हम तलबा की पढ़ाई की तरफ अदम दिलचस्पी, मायूसी और बोरियत को दूर कर सकते हैं। इसके बजाय हम तलबा में उनकी कोर्सेज के लिए बड़ी दिलचस्पी और लगन का सामान पैदा कर सकते हैं। इससे हमारे तलबा और कौम के अदीम तालीमी मुस्तक़बिल को तक़वियत देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। इस तरह मैं यहाँ कुछ इंतहाई मुफीद और जदीद तदरीसी तकनीकों को मशवरा देता हूँ। मैं आपको आने वाले स्लाइडों में दिखाऊँगा, जिन्हें मैं तदरीस में कई दहाइयों से इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके नतीजे बहुत मसला होता है। तलबा को मौजूद प्रोजेक्ट के बारे में एक आला और वाज़ेह तासुर है। सब्जेक्ट समझ में खूब आता है, इनका इसका इस्तेमाल किया जाएगा टीचिंग का, तो खूब इस्तेमाल। नेक्स्ट स्लाइड। मिसाल तौर पर एक टेक्निक है सफ़ेद बोर्ड, वाइट बोर्ड, आप लोग भी बच्चे होंगे, बिल्कुल नई बात नहीं है, लेकिन इससे फ़ायदा ये होता है बाज़ लोगों को डस्ट से एलर्जी होती है, जैसे ये है ना, तो इसलिए अच्छी बात है कि सस्ता आइटम है। लेकिन बाज़ लोग जो है सांस मरीज होते हैं, बाज़ टीचर, तो जब धूल उड़ती है ना तो उनके लंग्स मुतासर करती है और एजमा के चांसेस हैं और फेफड़े बीमारी के चांसेस हैं। तो इसमें ये फ़ायदा कि इससे निजात मिल जाती है। जो लंग्स प्रॉब्लम होती है, पल्मोनरी प्रॉब्लम, तो काफ़ी महीन ज़रूरत होते हैं चाक के इस्तेमाल, और वो टीचर के फेफड़ों में जाते हैं तो नुकसान करते हैं। बात बहुत सस्ते होते हैं, मुझे अगर आ जाए तो छीका नहीं छोड़ के अगर खराब के रात में पहुँचे तो ये वाइट बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एक स्लाइड, जैसे कि वाइट बोर्ड है, इसमें कलर पेन आते हैं और वाइट बोर्ड होता है और एक मिटाने वाला होता है, यहाँ पर लिखा होता है, तो इसके बड़े फायदे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। इसके अलग अलग कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, नीला, काला, लाल, तो ये इसके मार्कर्स आते हैं बाजार में, वाइट बोर्ड मार्कर करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अगर आप वाइट बोर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो यकीन बनाएं कि आपका मार्कर काफ़ी मकदार होगी। इस बात को यकीनी बनाएं कि मार्कर खुश्क हो, गहरे नीले या रोशन हो, जैसे गहरे रंग को इस्तेमाल करें। हल्के रंग जैसे पीले और नारंगी के इस्तेमाल को गुजर करें, क्योंकि वो बच्चों को दिखाई पड़ेगा, पीली रंग की दिखाई पड़ेगा। वाइट बोर्ड को 2 या 3 कालम स्क्रीन कर लें ताकि आप इसी तरीके को अलग आवाज़ में 3 कालम करके या 2 बना दिए, जैसे को लिखते जा रहे हैं
इसमें लिखते जा रहे हैं तो इसमें लिखना लिखते जा रहे हैं। तो बोर्ड पर चाक के इस्तेमाल से धूल के छोटे तबाक पैदा होते हैं जो डस्ट एनर्जी का भाग होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। दूसरा तरीका है डिस्प्ले कार्ड। डिस्प्ले कार्ड जो है तो इसे भी आप टीचिंग को बना सकते हैं, खासतौर से साइंस टीचिंग में। मेरे कुछ ये भी है डिस्प्ले कार्ड, तो वो इससे निशान देख सकते हैं आप लोग कैसे होते हैं। तो ये बड़े आसान होते हैं, जैसे साइंस पढ़ाना आपको है। नेक्स्ट स्लाइड। तो उसमें नेक्स्ट स्लाइड डिस्प्ले कार्ड का इस्तेमाल करते हुए हम तलबा को जैसे साइंस मतालाती अशिया की सारा तस्वीर दिखा सकते हैं, बल्कि हम इलेक्ट्रॉन में जगराफ भी दिखा सकते हैं जो असल से हज़ारों गुना बड़े होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। जैसे ये फलिए बने होते हैं, मतलब तो एक आपका जो स्कूल एक बिल्डिंग है उसकी सबसे यूनिट क्या है, ईंट है। वैसे हमारी बॉडी में जो सेल है, जो फलिया है, वो उसकी यूनिट, और वो यूनिट के अंदर भी दसियों चीज़ें हैं। ये इसका न्यूक्लियस, ये मरकज़ है, न्यूक्लियस है, जहाँ जो है वो शुआई तरकीब होती है और शुगर बनती है, इसमें एनर्जी बनती है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जब ये आपको पढ़ाना है तो आपने जब कागज पे प्रिंट करके में दे रखे तो ये बच्चों को दिखाएगा तो ये फलिया है इंसान के सेल पे या पौधों के फलिए में, और इसमें ये अज्जा होते हैं अलग अलग, इनके ये नाम है, ये इनके फंक्शन है, ये दिखा दिया। फिर अगला जो बनाएंगे आप डिस्प्ले कार्ड वेबसाइट, वो जो है बगैर नाम के होगा, सिर्फ नंबर डालेंगे। तो बच्चों का आपको बताऊँगी एक क्या है, और 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, 5 क्या है, जैसे ये 10 तक 11 तक। अब 11 में अगर 6-7 भी बच्चों ने सही लिखे तो पूरे नंबर दे दिए, जब भी काफ़ी तक पहचान दिया। तो ये डिस्प्ले कार्ड्स कहलाते हैं। इनके पास सबूत रखे हुए निशान पर आप देख लीजिए बाद में, ये डिस्प्ले इससे भी बड़ी आसानी है। नेक्स्ट स्लाइड। ये सब उसके नमूने हैं। नेक्स्ट स्लाइड। कंसर न्यूक्लियस होता है फलिया में। ये नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। कंसर ये उसके सब नमूने हैं। ये क्लोरोप्लास्ट है, इसमें शुआई तरकीब होती है, और ये जो है हर पौधे के जो हरे सेल्स होते हैं उनके अंदर ये शुआई तरकीब होती है कि वो सूरज की रोशनी लेते हैं और पानी लेते हैं ज़मीन से और उनको तोड़ देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हम इस्तेमाल करते हैं उनको लेके, और अपने हम उससे जनरेशन करते हैं जिससे हमको एनर्जी मिलती है और हम काम करते हैं। तो ये जो शक्ल है क्लोरोप्लास्ट, ये सिर्फ पौधों में पाई जाती है, इंसानों में नहीं। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। ये माइटोकॉन्ड्रिया है जहाँ एनर्जी पैदा होती है, कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। जैसे पावर हाउस होता है वैसे ही हमारे हर फलिए में, चाहे पौधे के फलिए हो चाहे इंसानों के फलिए हो, उनमें ये पावर हाउस जनरेशन होता है। हम बात कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, एनर्जी चाहिए तो यहाँ पैदा होगी। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट। अब ये तीसरा तरीका है निमोनिक। सिखाया जाता है, ये जो है एम इसमें शामिल है, ये एम पढ़ा नहीं है, हम पढ़ेंगे इसको निमोनिक, पढ़ने जाता है। यानी याद करने का तरीका जो है वो आप हजरात इस्तेमाल भी करते हो कभी कभी, तो इससे बड़ा फ़ायदा रहता है। सब चीज़ें याद रखना मुश्किल होती है। जैसे सूरज की रोशनी में 7 रंग हैं, ठीक है ना, और उनको याद रखने बड़ा अच्छा तरीका है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। निमोनिक का मतलब यह है मेमोरी से मुताबिक याद करने या याद करने के अमल में मदद करना। किसी शख्स को चीज़ों को याद करने मदद करने के लिए बताए गए इकदाम या इक़दाम का सिलसिला निमोनिक के नाम से जाना जाता है। दूसरे अल्फाज में एक निमोनिक मेमोरी इमदाद है। मिसाल के तौर पर विब्योर सूरज की रोशनी के 7 रंगों को याद रखने का तरीका है, यानी वायलेट, इंडिगो, नीला, सब्ज़, पीला, नारंगी। अच्छा आप ये एकदम याद करें विब्योर, अब इसको रिपोर्ट कर लिया। वायलेट यानी बैंगनी, इंडिगो नीला, नीला होता कपड़े वाला, कपड़े देने वाला, ब्लू नीला, ग्रीन, येलो, पीला, ऑरेंज और रेड। तो अगर विब्योर याद कर लिया तो आप 7 रंग याद कर लीजिए। तो आसान तरीका, आसानी रहती है, इसके रस्ते बाद भूल जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए, ये 7 रंग है रेड, ब्लू। तो वायलेट बैंगनी, इंडिगो नीला, जैसे नील होता है कपड़े का, ब्लू नीला, ग्रीन हरा, येलो और पीला, ऑरेंज नाशपाती जैसा, हरा। ग्रीन
VIVEYOR, विग्योर। विग्योर याद करो, साथ में याद करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। इसी तरीके से हम बच्चों को नबातियात पढ़ाते हैं, पेड़ पौधों की साइंस। तो साइंसदानों ने यानी कई सेंचुरीज रिसर्च के बाद ये तहकीक की है कि पौधों को 20 अनासर चाहिए, 20 एलिमेंट चाहिए उनको जो है वो नशोनुमा के लिए, बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए। अगर एक भी एलिमेंट कम होगा तो उसकी नशोनुमा कम होगी, ठीक। और बात ऐसे नहीं किया वो तो प्लांट मरी जाएगा। अब 20 जो एलिमेंट हैं, 20 जो अनासर हैं, उनको याद करना मुश्किल काम है, प्रोफेसर भी याद करना हो अगर चाहे तो मुश्किल हो जाएगा। तो उसका हमने एक तरीका ईजाद किया और वही 20 एलिमेंट ये है: कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, सल्फर, कैल्शियम, आयरन, क्लोरीन, मैग्नीशियम, बोरान, कोबाल्ट, जिंक, कॉपर, सिलिकॉन, निकल, मोलिब्डेनम और सोडियम। तो इनको 20 को याद रखना बड़ा मुश्किल काम है। तो उसका एक निमानी तैयार कर लिया। वो निमानी ये है: सी हॉपकिंस कैफे क्लेमिंग माइटी गुड बिकॉज इट्स यूजिंग इज मोनार्ड लाइफ। ये सी हॉपकिंस एक मैनेजर है होटल का, तो ये कह रहा है कि हमारे खाने जो है वो बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि शहंशाह लोग आके हमारे यहाँ खाना खाते हैं और शहंशाह लोग हमारे खाने को पसंद करते हैं। अब एक जुमला याद करिए बच्चों ने कि ऑफिस कैसे करेंगे बिकॉज ठीक है ना। और उसका इम्तहान रिपोर्ट कर दिया। सी फॉर कार्बन, एच फॉर हाइड्रोजन, ओ फॉर ऑक्सीजन, सी फॉर फास्फोरस, ए फॉर पोटेशियम, एन फॉर नाइट्रोजन, एस फॉर सल्फर, सी ए कैल्शियम, ए पी आयरन, क्लेमिंग क्लोरीन, इसका और क्लोरीन, मैग्नीज, क्लेमिंग, ये हो गया मीन मैग्नीज। माइटी गुड, माइटी का एम और गुड का जी, मैग्नीशियम, बी फॉर बोरन, पीओ फॉर कोबाल्ट, जेड फॉर जिंक, ये खामोश है। यूरिन, कॉपर, सिलिकॉन, निकल, मोलिब्डेनम और इलेक्ट्रॉन सोडियम। तो इस तरह से 20 एलिमेंट याद करना मुश्किल हो जाएगा, वो आसान हो जाएगा, वैसे बहुत मुश्किल काम है। तो ये ज़माने हमने कई साल तैयार किया। मेरे प्रोफेसर थे अमेरिका में, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, नाम सुना होगा आपने, बर्कले कैंपस में, 7 कैंपस के हैं। तो बर्कले कैंपस जहाँ सुफियान बेग साहब थे, उसमें हमने वो प्रोफेसर को ये निमाने भेजा। देखिए हमने ये तैयार किया है और वो इसी फील्ड के आदमी थे, प्लांट की जो है न्यूट्रिशन के। तो मैंने कहा देखिए इस तरीके से हम 20 एलिमेंट को याद कर सकते हैं, उतना बड़ा मुश्किल। तो साथ वो प्रोफेसर बड़ा खुश हुए। अभी जल्दी इंतकाल हुआ है, 105 साल की उम्र में, और आखिर तक वो साइकिल चलाते थे, साइकिल से आता था कैंपस। तो इन्होंने मुझे सब लिखा। डियर डॉक्टर खान, थैंक यू फॉर lending me your mnemonic how to memorize 20 essential elements for plant. The mnemonic is very amusing, intriguing, and helpful for students. This is easiest way to remember all essential elements. Not only this, it is a true innovation. Really, there are very few people who have great concern towards student problems. Of course, there is immense need for making the subject easy and interesting. ये प्रोफेसर नानक की अभी उनका इंतकाल हुआ 5-6 महीने पहले, और दूसरे बार ईमेल रब्ता किया, तो बहुत बहुत तारीफ। नेक्स्ट स्लाइड से ये मैंने तर्जुमा कर दिया। मोहतरम प्रोफेसर मसरूर खान साहब, मुझे अपना याददाश्त हमारे पौधों के लिए 20 ज़रूरी अनासर को कैसे याद किया भेजने के लिए आपका शुक्रिया। ये ज़माने बहुत जदीद, दिलचस्प और तलबा की मददगार है। तमाम ज़रूरी अनासर को याद रखने का ये आसान तरीका है। यही नहीं बल्कि ये राजनीति अख्तरा है, इनोवेशन है। और बाकी बहुत कम लोग ऐसे हैं तलबा को शायद के बारे में बहुत पसंद हो। यकीनन मौजूद को आसान मुझे बनाने के लिए तो ये उन्होंने मुझे सब लिखा था, अभी मेरे पास रखा हुआ है और बहुत खुशी के साथ कि इससे बच्चे याद कर लेंगे। 20 एलिमेंट मतलब बहुत मुश्किल काम है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ऐसी दूसरी मिसाल में दे रहा हूँ निमाने की कि जैसे साहबा का आम मामूल था कि वो 7 दिन माशरी ख़त्म कर लेते, अभी माशाल्लाह अल्लाह वाले हैं ऐसे जो माशाल्लाह 7 दिनों को माशरी ख़त्म कर लेते, आपसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो उनको जो है यानी 7 मंजिल कहते हैं और उसको याद करने भी आसान तरीका हमी विश्वास, ये उन्होंने याद कर लिया है नहीं। और दिमाग की अच्छी बात ये कि वो बामानी हो ज़्यादा अच्छा, यदि अगर उन्होंने बनाया आपने तो
अगर वो बामानी हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, तो उसका याद रखना भी आसान रहेगा। तो फनी विश्वास मानी हो गए, ये मेरे मुंह का शौक़ है, तिलावत करना मेरा शौक़ है, मेरी हॉबी है। तो ये एक जुमला याद कर लिया, ठीक है। उसको जो है पा मीम या बा मीम और पा सूरह फातिहा जिससे शुरू हो रही है, पहली मंजिल, दूसरी सूरह माइदा में, तीसरी यूनुस से, चौथी मंजिल सूरह इस्राईल से, और पांचवीं से सूरह शुरा से, शुरू हो रही है, छठी जो है वो सातवीं जो है वो पूरा काफ से लेकर और तो ये हमें विश्व याद कर लिया, रिपोर्ट को दिया। तो ये मंजिलें हैं, यानी इनका एक सात मंजिलें याद रखना, 7 दिन हाजिरी। नेक्स्ट लाइट ऐसी वो सरकार ने पढ़ा होगा कि उस्ताद थे, एक शागिर्द थे, छठी बल्कि उस्ताद थे और रात वसम जो थे वो शागिर्द थे। तो उस्ताद ने पूछा एक दफ़ा, वो शागिर्द थे कि भाई आप कितने साल थे मेरे साथ में? कहा 33 साल थे। 33 साल में क्या सीखा है? तो कहा 8 मसले सीखे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 33 साल में 33 ईयर्स में सिर्फ आपने 8 बातें सीखी, लेकिन उम्र बर्बाद हो गया उसका। तो अच्छा सर बताओ क्या सीखा है? तो वो 8 मसले उनको याद करने का ये मैंने एक याद किया है। खाते वसर उस्ताद है छठी बल्कि 8 नुकात है। इन 8 नुकात को याद करने के लिए निमोनिक, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। तो इसका तरीका ये है कि आप एक लफ्ज़ याद करिए, बखूर साजिद याद करना आसान है, ठीक है ना। बखूर साजिद याद करना आसान है। इससे थोड़ा मिलता थोड़ा चेंज कर दिए, बखूर हाजिर, ये कोई लफ्ज़ तो नहीं होता, ताकि आप उसको याद करें, बखूर हाजिर। अब उसको डिकोड कर दें। मीम, ये फा बा रा हा अलिफ दाल हा। मीम से मोहब्बत, हा से खौफ और मदद, बा से बड़ाई और रा से रोटी, हा से हसर, अलिफ से इस्तेमाल, दाल से दुश्मनी, हा से उल्टी। यानी तो शागिर्द मैंने देखा कि हर एक मोहब्बत है, बीवी से, माल से, औलाद से और खेत से, बाप से, लेकिन मैंने देखा कि मौत आती है तो उसका महबूब उससे सेपरेट कर देता है, अलग है। तो मैं नेके से मोहब्बत कर ली ताकि मेरा महबूब भी मरने के बाद मेरे साथ बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। दूसरा मतलब क्या सीखा? तो मैंने देखा कि जो है माशरे की आए वह अम्मा मनखा हवा कहीं नजर लिए मावा, यानी जो शख्स क़यामत में अल्लाह के खौफ से, अकाउंटेबिलिटी के खौफ से खड़े होने से डरा होगा दुनिया में, नहीं, और अपने नफ्स को जो रोका होगा राम पाए थे उसका ख्याल नहीं, है नहीं। तो मैंने देखा कि जो है वो मैंने अपने उसको कंट्रोल किया, काबू पाया और मैंने खौफ और खुदा अख्तियार कर लिया, तो मेरा नफ्स मेरे कंट्रोल में आ गया। तो उस्ताद ने बहुत अच्छा। फिर तीसरा पढ़ाई, मैंने देखा लोग अपनी पढ़ाई जाया करते हैं अपनी डिग्रियों से, अपने इल्म से, अपने आबा और अजदाद से, अपने ख़ानदान से वगैरह वगैरह। फिर मैंने अल्लाह पाक के साथ देखा कि इन अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, अल्लाह नबी शरीफ में बड़ा हुआ है जो ज़्यादा मुत्तक़ी हो, तो लिहाजा मैं तक़वा अख्तियार किया ताकि मैं अल्लाह नबी बड़ा बन जाऊँ, शरीफ बन जाऊँ, ताकि बहुत अच्छा। फिर मैंने देखा कि जो है वो लोग एक दूसरे पर जो है वो हसद करते हैं, कान करते हैं और कीड़े निकालते हैं, बुराई करते हैं। और ये सब इसलिए होता है कि लोग हसद होती है, और हसद इसलिए होता है कि फलां खास 2 मकान क्यों हैं, फलां खास 2 कारें क्यों हैं, इतना माल क्यों है, इतने बेटे क्यों हैं। तो फिर मैंने अल्लाह पाक के साथ देखा कि ना हम कसम न मईशत भाई हम कि रोज़ी की तकलीफ हम ही नहीं कर सकते। छोटा जो बड़ा बनाया है ये हमने मकसद में बनाया ताकि एक दूसरे काम लेता रहे। सब अगर मालदार रहे तो दूसरे काम क्यों करें? तो जो है वो मैंने जो है वो देख दिया कि ये लोगों का जो माल जाता है तो उनका फेयर का दखल नहीं, उनके इंटेलिजेंट का, उनके जो है वो कैलिबर का या उनकी मेहनत का दखल नहीं, तो अल्लाह का तस्लीम है। तो इसलिए फिर मैंने हसद करना छोड़ दिया। फिर जो है वो मैंने देखा कि जो है लोग एक दूसरे को दलील करते हैं, रुसवा करते हैं रोटी खातिर। और फिर मैंने अल्लाह पाक का सीखा कि जो है वो मैंने जो है जितने भी जानदार चलने वाले हैं वो सब की रोटी मेरी जब पहुँच गया है तो हाँ वहाँ बिल्कुल तो मैंने देखा मैं भी एक दाबा हूँ, मैं भी एक मूवर हूँ, मैं भी चलने वाला हूँ, मैं भी जानवर हूँ, मैं भी एक क्रिएटर हूँ। तो लिहाजा मेरी दुनिया अलग में होगी, मेरी रोज़ी भी अलग में होगी। तो लिहाजा मैंने जो है अपने आप को उन कामों में जरूर कर लिया जो अल्लाह ने मुझ पर लाने की, यानी इबादत और दीन की मेहनत, और उनसे फारिग कर लिया
جو اللہ نے اپنے میں جو بھی اللہ سے ملے گی ٹھیک ہے بھائی میں کوشش کرتا ہوں لیکن زیادہ جو ایفرٹ ہے وہ میں دین پہ لگا. پھر جو ہے وہ یعنی میں لوگ دیکھا لوگ اعتماد کرتے ہیں کوئی اپنے مسئلہ پاور پر میں بہت اثر ہوں کوئی اپنے جو ہے فن پر مجھے کارپینٹری آتی ہے میں بورڈ انسپیکٹر ہوں مجھے یہ آتا میں بیٹی ڈگری میں یہ آتا میں یہ آتا یہ آتا. پھر میں نے اللہ پاک اچھا دیکھا کہ جو اللہ کو بھروسہ کر لیا تو اللہ سے بول کے آئے تھے وہ یہ سب اللہ جو اللہ بھروسہ کر لیا اللہ سے کافی ہے. پھر میں نے اللہ زیادہ دشمنی میں نے اللہ پاک ارشاد دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ شیطان بلا شبہ دوارا کھلا دشمن ہے اوپن نہیں اس کو دشمن رکھو دو طرف ان شیطان تو لہٰذا میں نے اپنی دشمنی کے لیے شیطان کو سلیکٹ کر لیا اس کا میں زبردست ٹریننگ ہوں. تو جب اس سے میں نے انٹیمیٹی ڈکلیئر کر دی کہ شیطان میرا اوپن نہیں ہے کھلا دشمن ہے میں اور لوگوں دشمنی بھی ہٹا دیا. پھر خاص قیمتی تو پھر فرمایا شاگرد نے کہ میں دیکھا جو قیمتی چیزوں سے وہ لوگ اس کو اٹھا کے رکھ لیتے ہیں اس کی حفاظت کرتے ہیں اس کو لاکر پہ رکھتے ہیں سیف پہ رکھتے ہیں اس کی حفاظت خوب کرتے ہیں بچاتے ہیں اس کو کہ چوری نہ ہو جائے کوئی غائب نہ کر دے کوئی چرا نہ لے. پھر میں نے اللہ پاک کے ساتھ دیکھا کہ جو چیز تمہارے پاس ہو تو ختم ہو اور جو میرے پاس ہے وہ باقی کون سی آئے تھے وہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو چیز تمہارے پاس ختم ہو جائے گی اور جو چیز میرے پاس ہمیشہ باقی رہے گی. تو لہٰذا جو بھی چیز مجھے کبھی قیمتی لگی پریشر لگی اور اچھی لگی میں نے صدقہ کر دیا. میں نے اللہ کے پاس بھیج دیا تاکہ اللہ کے بینک میں اللہ خزانے میں وہ ہمیشہ کے جمع ہو جائے اور قیامت مجھ کو مل جائے. تو استاد نے کہا کہ جو ہے وہ کیونکہ اللہ پاک جزائے خیر دیں میں نے جو ہے تورات زبور انجیل قرآن شریف کے جو ہے وہ علوم کو دیکھا ہے. میں نے سارے خیر کے کاموں کے مسئلے انہیں 8 باتوں کو آئے ہیں جو ان 8 باتوں پر عمل کر لیں اس کو کہ چاروں کتابوں معاویت پہ عمل کریں. تو اب یہ 8 کوالٹیز ہیں 8 باتیں جو ہیں 8 باتیں یاد کرنا اس کے لیے آپ یاد کر لیے وہ پورے کھا دیں تھوڑا دیں گے وہ پورے کھا دیں اور اس میں 8 روز نکل آئے ہر ایک کو آپ ریکارڈ کر دیجیے. تو یہ 8 مسئلے جو ہے وہ آپ بیان کر سکتے ہیں ایک بھی چھوٹے گئے ورنہ میں نے دیکھا ایک دفعہ کہ ہر مسئلہ تو چھوڑ دیتے تو جاتی ہے پتہ ہو سکتا ہے. تو یہ اچھا طریقہ ہے اسے کہتے ہیں نیمونی نہیں پڑھا جائے گا نون پڑھا جائے گا. نیکسٹ سلائڈ پلیز نیکسٹ سلائڈ. پھر یہ اوور ہیڈ پروجیکٹر ہے یہ 4 ٹائپ کی پلاسٹک ہوتی ہے اس پر لکھ لیتے ہیں اور اس کو مشین پر رکھ کے نیکسٹ سلائڈ. یہ اوور ہیڈ پروجیکٹر ہے اس پر پلاسٹک پر لکھا لکھیے اور کیا ایسا اسکرین پر. نیکسٹ سلائڈ. تو یہ بھی طریقہ ہے پڑھائی کا. نیکسٹ سلائڈ. یہ اسپیسیفک پروجیکٹر ہوتا ہے یہ بھی اس میں بھی مضمون ہوتے ہیں جیسے آپ کو شعاعی ترقی پڑھانا ہے تو اس کی فلسفی بات بھی لگا دی اور فریم چینج ہوتے رہتے ہیں ٹیپ بچتا رہتا ہے تو جیسے یہ آپ نہیں بتا دیا. نیکسٹ سلائڈ. نیکسٹ سلائڈ. نیکسٹ سلائڈ. یہ سلائڈ سلائڈیں آپ کو لگا دیتے ہیں اور وہ پروجیکٹر اسکرین پہ آتا رہتا ہے تو اس سے پڑھا سکتے ہیں. میرے پاس تقریباً 2,500 سلائڈیں ہیں مختلف پودوں کی مختلف تکنیک کی ایگریکلچر کی بہت مختلف سلائڈیں. تو وہ میں استعمال کرتا ہوں بنانا پھر 2,500 سلائڈیں ہوں گی. نیکسٹ سلائڈ کی نیکسٹ سلائڈ. سلائڈیں لگی رہتی ہیں اور جو ہے 100 سلائڈیں ہے اور بدلتے رہتے ہیں تھوڑے دن فائدہ. نیکسٹ سلائڈ کی. تو یہ کلاسو سلائڈ سسٹم یہ بھی سائنس پڑھانا چلتا ہے. نیکسٹ سلائڈ. نیکسٹ سلائڈ. یہ ہوتا ہے تو یہ مضمون کی کلپ لگا دیتے ہیں اور بچے سے دے دیتے ہیں. جس طرح کا گرافی تکنیکیاں ہیں ظاہر ہوتے ہیں ان کے کوئی پروگرام لگے رہتے ہیں 1 2 3 4 8 ہوتے ہیں اور اس کو بدلتے رہتے ہیں. نیکسٹ سلائڈ. اور یہ ایل سی ڈی پروجیکٹر جیسے یہ استعمال ہو رہا ہے یہ ایل سی ڈی پروجیکٹر ہے تو یہ بہت عام ہو گیا اور بہت مفید چیز ہے. بڑا کرامت ہے بڑا وقت بچ جاتا ہے اس میں اور بہت کنسیپٹ کے لیے. نیکسٹ سلائڈ. اچھی
بات ہے تعلیمی پروجیکٹ بہت سے فائدے ہیں جو انہیں اسکولوں اور اساتذہ کے لیے قابل قدر سرمایہ کاری بناتے ہیں، چاہے آپ تعلیم کے ساتھ براہ راست کام کرنے والے معلم ہوں یا کسی تعلیمی ادارے اور فیصلہ کے ذمہ دار ملزم ہوں، آپ کو اس بات کا یقین کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اس طلبہ کو بہترین تجربہ دے رہے ہیں جو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو تعلیم میں پروجیکٹر کے خلاف کے فوائد بہت سارے ہیں۔ تو میں اکثر یہ لیکچر دیتا ہوں اسکولوں میں، کالج میں، کہ جو ایگریکلچر میں کیا کیا تحقیقات ہو رہی ہیں، کیا کیا نئے ڈیولپمنٹ ہو رہے ہیں، تو بچے بڑا خوش ہوتے ہیں۔ زراعت میں جدید تحقیقات، نیکسٹ سلائڈ۔ تو یہ دیکھیے ڈفرینٹ طرح کے ویجیٹیبلس اور فروٹ ہیں، تو اس میں جو مین سورس ہے وہ منرلس بھی جاتے ہیں ہمیں، دوسرے بہت سے ایسے اجزاء ملتے ہیں جس سے کینسر سے بچاؤ ہوتا ہے نا۔ جیسے مثال طور پر تربوز ہے، تربوز جو لال رنگ ہے لائکوپین، وہ ہاتھوں کینسر سے روکتا ہے۔ تو ایسی جو ہے وہ گاجر ہے، گاجر میں کیروٹین ہوتا ہے تو وہ آنکھوں کی بینائی کو بڑھاتا ہے۔ ایسی اسکاربک ایسڈ ہوتا ہے کھٹے پھلوں میں، نیمبو میں، سنترے میں، تو وہ قوت مدافعت کو بڑھاوا دیتا ہے۔ یہ بروکلی ہے، جیسے پھول گوبھی ہوتا ہے نا، تو اسی کے بھائی بروکلی، وہ پھول گوبھی پیلا ہوتا ہے، یہ ہرے رنگ کا ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ اچھا نہیں ہوتا لیکن ٹیپی دماغ سے بہت اچھا ہے۔ نیکسٹ سلائڈ۔ یہ انہوں نے اگا رکھا ہے بروکلی۔ نیکسٹ سلائڈ پہ یہ لیچی ہے، تو لیچی بوٹے میں ایک ہوتا ہے الائجک ایسڈ، وہ بھی کینسر سے فائٹ کرتا ہے لیچی۔ نیکسٹ سلائڈ۔ اس میں کچھ ہوتے ہیں فلیونوائڈ جو کینسر سے دفاع کرتے ہیں، لڑتے ہیں، تو ان سنترے کا استعمال کرتے ہیں، نارنگی، یہ سب ایک ہی خاندان کے وہ ہیں۔ نیکسٹ سلائڈ۔ یہ دیکھیے اسٹرابیری، اس کا نام اسٹرابیری اس لیے پڑا کہ یہ اس کے پر بہت چھوٹے ہوتے ہیں، جب پھل آتے ہیں تو بدن سے پھل اٹھ کے زمین پہ ٹچ رہتے ہیں، اب زمین ٹچ جو ہے تو گلنے لگتے ہیں وہ۔ تو پرانے زمانے میں کسان لوگ بھوسا بچھاتے ہیں، بھوسا، تاکہ زمین اور اس کے بیچ میں ایک آڑ ہو جائے، بھوسے پہ اگر پھینکیں گے پھل تو خراب ہو جائے، اس لیے اس کا نام پڑ گیا اسٹرابیری۔ اب آج کے زمانے میں بجائے اسٹرا کے جو کسان ہیں وہ پالیتھین شیٹ بچھائیں، پالیتھین کے پالیتھین ریپلیسمنٹ آئے تو کوئی خراب نہیں ہوگا۔ نیکسٹ سلائڈ۔ یہ آڑو ہے فلم۔ نیکسٹ سلائڈ۔ پیچ ہے، آڑو۔ نیکسٹ سیب ہے، محاورت یہ ہے، نیپل کٹے کیپ ڈاکٹر رہے، یعنی آپ ایک سیب کا روز استعمال کریں تو آپ ڈاکٹر سے دور رہیں گے، ڈاکٹر کا جان ضرور دیجیے۔ اسکاربک ایسڈ اس میں ہوتا ہے جو قوت دفاع میں کام آتا ہے، فائبر بھی ہوتے ہیں اس میں، اور آئرن کا بہت اچھا ہوتا ہے، آئرن کا بہت اچھا، آئرن وٹامن سی کا بہت اچھا۔ نیکسٹ سلائڈ۔ اپنے کھانے میں پھلوں کا سبزیوں کو استعمال کریں، تو ہمارے یہاں عجیب چیز ہے کہ خاص طور جب وجہ مسلمان گھرانے ہوتے ہیں جو پڑھنے کے کم ہوتے ہیں تو گوشت روٹی سلاد اس کو استعمال کرتے ہیں، پھل ہیں، سستے پھل ہیں، موسم کے سستے آتے ہیں، اور سلاد کا استعمال ہے، دھنیا ہے، کھیرا ہے، وہ پراپر برین فنکشننگ میں بھی کام آتا ہے۔ اگر آپ اپنے کھانے میں سلاد کا خوب استعمال کریں گے تو آپ کا دماغ اچھی طرح کام کرے گا۔ نیکسٹ سلائڈ پلیز۔ یہ پیئر ہے ناشپاتی، فائبرس کو ہوتے ہیں، جب فائبر زیادہ ہوتے ہیں تو ہاضمہ اچھا ہوتا ہے اور قبض نہیں ہونے پاتا۔ فائبر پیئر ناشپاتی کی بہت سارے گوشت کیا کیا ہے۔ نیکسٹ سلائڈ پلیز۔ یہ وہ اسٹرابیری ہے۔ نیکسٹ سلائڈ پلیز۔ یہ بنانا ہے، اس میں کیلشیم اور آئرن خوب ہوتا ہے، کیلشیم آئرن۔ نیکسٹ سلائڈ۔ یہ انگور ہے، بہت سی ورائٹی ہوتی ہے، یہ جو ہے وہ رائل ورائٹی ہے، رائل پرپل ورائٹی۔ نیکسٹ سلائڈ۔ یہ جو پرپل ہے اس میں الائجک ایسڈ ہوتا ہے جو کینسر سے کشتی رکھتا ہے۔ نیکسٹ سلائڈ۔ یہ مختلف ورائٹیز ہیں۔ نیکسٹ سلائڈ۔ یہ نئی ورائٹی رکھتے ہیں، 1 انچ کا ایک سے ہوتا ہے، 1.5 انچ کا ایک۔ نیکسٹ سلائڈ پلیز۔ یہ بتائیے کیا ہے؟ چائے کا باغ ہے، انگور کا باغ، انگور کا باغ۔ نیکسٹ سلائڈ پلیز۔ یہ پلم ہے، آلو بخارا کہتے ہیں اس کو۔ نیکسٹ سلائڈ۔
یہ بتائیے چیری کے باغات ہیں. چیری ہوتی ہے لال رنگ کا پھل, اکثر ڈالتے ہیں سردے میں, حلوے میں, نمائش کے زمانے میں حلوا ملتا ہے بازاروں میں جو لال رنگ کے. تو یہ چیری ہے, چیری کے باغات ہیں. اس کے پھول اتنے خوبصورت ہیں کہ جہاں جہاں یہ لگے ہوتے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے لاکھوں لوگ آتے ہیں کہ اس کے پھول دیکھنے کے. ٹھیک ہے نا. تو نیکسٹ سلائڈ, یہ کلوز اپ کتنا خوبصورت پھول ہے چیری. ٹھیک ہے, وہ پالش آتی ہے چیری بلاسم. تو ان کو کہتے ہیں کہ چیری کے پھول جو ہے وہ اچھے لگتے ہیں خوشنما, ویسے ہی آپ کو جوتے بھی پالش ہونے کے بعد ایسے کریں گے چیری کے پھول ہوتے ہیں. یہ چیری ہے. چیری کے اندر جو لیزنگ فروٹ ہوتا ہے, وٹامن سی ہوتا ہے جو بہت دفاع میں کام آتا ہے. نیکسٹ سلائڈ میں یہ وہ ہے بلیک ہے, چھوٹے پھل ہوتے ہیں. قریب فوٹو لیا گیا ہے, ایک ملیں گے تو وہاں بہت سارے بلیک ہے. نیکسٹ سلائڈ, یہ جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ مئی جون جولائی کے زمانے میں کھیتوں کو چھوڑ دیں کھلا ہوا جو اترنے کے بعد جو جراثیم ہیں نقصان تو بڑھ جاتے ہیں, پھر آپ ابھی کھیتی کریں گے تو وہ جو پھل آئیں گے بہت اچھے ہوں گے بغیر دار ہوتے ہیں. نیکسٹ سلائڈ, یہ بغیر دار ہوتے کے ٹماٹر ہیں, ان میں کوئی دار ہوتا نہیں ہے. سمپل ترکیب ہے کہ کھیتوں کو جو چھوڑ دیں, جب انتہائی گرمی پڑتی ہے تو جراثیم خطرناک ہوتے ہیں تو سب مر جاتے ہیں. نیکسٹ سلائڈ بھی یہ دیکھیں نئی مرچی جو ہے وہ ورائٹی ہے اور اس میں لائکوپین ہوتا ہے جو لال رنگ ہے وہ لائکوپین ہوتا ہے جو ہمارے ہاتھوں کے کینسر سے لڑتا ہے. یہ لائکوپین کئی جگہ پایا جاتا ہے, جیسے ٹماٹر میں ہوتا ہے اور تربوز میں ہوتا ہے لال رنگ, یہ بھی لائکوپین ہوتا ہے. ایسی جو شملہ مرچ ہوتی ہے لال رنگ کی وہ بھی لائکوپین, جو لال مرچیں ہو جاتی ہیں اچار والی اس میں بھی یہ لائکوپین ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھو کبھی امرود لال نکلتے ہیں نا تو وہ بھی لائکوپین ہی ہے. ایسے آپ دیکھو کبھی موسمی ہوتی ہے نا, موسمی آپ کاٹے کا سب پیلی ہوتی ہے لیکن بعض موسمی لال نکلتے ہیں تو وہ بھی لائکوپین. تو نیکسٹ سلائڈ, یہ اس کا اسٹرکچر ہے. نیکسٹ سلائڈ, یہ سب سے زیادہ لائکوپین اس میں ہوتا ہے تربوز. یہ لکھا ہے کہ تربوز میں ٹماٹر کے مقابلے میں 40% لائکوپین زیادہ ہوتا ہے. نیکسٹ سلائڈ, یہ کنٹینٹ ہے کہ زیادہ جو ہے وہ لیٹر میں ہوتا ہے لائکوپین, سب سے کم جو ہے ٹماٹر میں, اور یہ پیسٹ میں یہ موسمی میں ہوتا ہے. امرود میں جو ہے اتنا ہوتا ہے قریب 5 کے آس پاس. واٹر ملن میں تقریباً ہوتا ہے 38, اور بعض پپیتے بھی لال نکلتے ہیں تو وہ بھی لائکوپین ہوتا ہے. تو کینسر کے سے روکنے سے کام ہوتا ہے. نیکسٹ سلائڈ بھی, یہ جو ہے وہ پپیتے کی ورائٹی ہے, لمبی ورائٹی, ان کی ورائٹی ہے. ٹریکٹر لگایا گیا نیکسٹ سلائڈ, اس کو یہ جو ہے جو پیلا رنگ ہے جو بیٹا کروٹین ہوتا ہے جو ہمارے آنکھوں کی بینائی کو بڑھاتا ہے. بیٹا کروٹین گاجر میں بھی یہی ہوتا ہے. ایسی آم کا جو پیلا پن ہے وہ بھی یہی ہوتا ہے بیٹا کروٹین, وہ بھی آنکھوں کی روشنی کے لیے بہت اچھا مادہ ہوتا ہے. نیکسٹ سلائڈ بھی, یہ دیکھیے چھوٹی ورائٹی ہے بیٹے کی, تو آپ دیکھیں آپ کی ہیومن ہائٹ بڑا ہوتا ہے کہ توڑنا کا آسان ہوتا ہے. نیکسٹ سلائڈ بھی, یہ دوسری ورائٹی ٹماٹر کی تو آپ لائک ہوتی ہے. نیکسٹ سلائڈ بھی, یہ کہنا ہے کہ جب مختلف چیزوں کا استعمال کریں, آپ کھانے میں سلاد کا خوب استعمال کریں تاکہ ہمارا پراپر فنکشننگ کے لیے سلاد کا استعمال بہت ضروری ہے. نیکسٹ سلائڈ بھی, یہ دیکھیے مختلف سلاد کا, اور یہ پیکٹ میں بھی ہمارا لگا ہے اس میں جو ہے وہ یعنی ریل چھوڑ دیتے ہیں تاکہ تقسیم ہو. ہمیں یہ ہوتا ہے کہ سلاد سے حاضر مل جاتا ہے لیکن اگر سلاد پراپر نہیں ہے, کھیت پراپر نہیں ہوئی تو جراثیم بھی آئے تو پیٹ خراب کر دیتے ہیں, تو یہ بھی زیادہ دقت ہوتا ہے. نیکسٹ سلائڈ, نیکسٹ سلائڈ, یہ ایک شوق ہے امریکہ میں بڑے بڑے جو ہے وہ کدو پیدا کرنے کا. تقریباً 5 کوئنٹل کدو ہے بچی پیٹ میں, 5 کوئنٹل 500 کلو گرام, اور ہر سال نمائش لگتی ہے. تو کسان لوگ جو ہے نا, کوئی 5 کوئنٹل کا, کوئی 5.5 کوئنٹل کا, کوئی 6 کوئنٹل کا, کوئی 6.25 کوئنٹل کا ٹریکٹر بھر کے لاتے ہیں اور پھر تولا جاتا ہے. جس کا سب زیادہ ویٹ ہوتا ہے اس کو انعام ملتا ہے. نیکسٹ سلائڈ, یہ کون ہے, اس پہ آج کل جو ہے وہ الکوہل بن رہا ہے, گاڑیاں چل رہی ہیں ایتھنال پروڈکشن کی. نیکسٹ سلائڈ, یہ سویابین ہے, یہ پروٹین خوب ہوتی ہے. ہمارے مدھیہ پردیش میں بہت اس کی کھیتی ہوتی ہے اور بڑے بڑے دانے ہوتے ہیں, پروٹین ہوتے ہیں. نیکسٹ سلائڈ, یہ نئی ورائٹی ورائٹی ہے, کافی بڑی ہوتی ہے سویابین. نیکسٹ سلائڈ بھی, اور امریکہ میں اتنی کھیتی ہوتی ہے اس کی کہ پھر اس سے جو ہے بایو ڈیزل بنا لیتے ہیں, گاڑیاں چل رہی ہیں.
वक्त तक चलाते हैं, इतनी पैदावार रहती है। तो उसको फिर कटाई करते हैं, पीसते हैं, बड़े बड़े मशीनों में उसको जो है डालते हैं। उसके बाद फिर उसको पानी डाल के अल्कोहल बन जाता है। उस अल्कोहल से फिर गाड़ियाँ मुख्तलिफ तरीके की चीज़ें बनती हैं। ये जो है वो चॉकलेट बन रही है, तेल बन रहा है, मक्खन बन रहा है, तेल बन रहा है सोयाबीन का, ये भी सोयाबीन का तेल है। प्रिंटिंग इंक बन रही है, ये प्रिंटिंग इंक से फायदा है कि बायोडिग्रेडेबल होती है। जो रबजा इंक होती है अखबार की, वो जल्दी से ख़त्म नहीं होती कूड़े में डालने के बावजूद, लेकिन ये जो इंक होती है ये जल्दी 2-4 हफ्ते में ख़त्म होती है बायोडिग्रेडेबल। नेक्स्ट स्लाइड पे ये देखिए, इससे बस चल रही है, सोयाबीन के तेल से बस चल रही है, सोयाबीन पाउडर, तो ये बस जो चल रही है सोयाबीन के तेल से। नेक्स्ट स्लाइड ये कॉटन से रिजल्ट हो रही है। नेक्स्ट स्लाइड ये कॉटन की हार्वेस्टिंग हो रही है। बड़े बड़े मशीनें होती हैं जो पेड़ से तोड़ेंगे भी कॉटन को और उसको पैक भी करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड ये देखिए, हार्वेस्टिंग हो रही कॉटन, कपास की कटाई हो रही है। नेक्स्ट स्लाइड ये जो खेत हैं कॉटन की। नेक्स्ट स्लाइड ये एक तरकीब ये है कि कीड़ों को फल खुशनुमा रहे। तो होता क्या है, जब कीड़े आते हैं ना तो सुराख कर देते हैं, फिर वो दाग धब्बे पड़ जाते हैं, तो मार्केट वैल्यू गिर जाती है। तो इसने साइंटिस्ट ने ये किया, खरिया जैसे घोल के, जब फल बड़े हो गए तो खरिया का घोल बना के छिड़काव करता। अब जब कीड़े आते हैं और बैठते हैं उस पर तो उन्हें खुरदरा लगता है। जैसा आप रात में बिस्तर में जाए और बहुत धूल मिट्टी हो तो आप फ़ौरन हटिएगा, कुछ झाड़ेंगे नहीं झाड़े बिछाएंगे तब लेटेंगे, है ना। तो ऐसे कीड़े आते हैं तो ऐसे खुरदरा है तो उड़ जाते हैं, छोड़ो जा यहाँ दूसरी जगह चले जाते हैं। तो जब कटाई होती है तो धो दिया, वो तो खरिया होती है तो बिड़ भी फिर साफ सुथरा निकला है। देखिए ये खरिया जो धो दिया फिर साफ सुथरे तेल निकला है, बगैर किसी दाग कोई दाग होता नहीं। नेक्स्ट स्लाइड भी बस खत्म हो गया। इस तरीके से हम लोग वो अपने हम लेक्चर को दे सकते हैं, अपनी पढ़ाई को टीचिंग को दिलचस्प बना सकते हैं, ताकि बच्चों को बोरियत कम हो, उनके अंदर शौक बढ़े पढ़ाई करने का, और उसके अंदर जो है पढ़ाई की हिम्मत आए और वो मायूस ना हो। तो ये हमारे अंदर होता है कि उनके अंदर शौक और बला और उनके अंदर पढ़ाई के आदत है, अजमत और शौक पैदा करें, तो उसे दिलचस्प बनाना चाहिए पढ़ाई को, ताकि उनका दिल लगा मन लगा रहे और वो पढ़ाई से जो है वो उत्साहित हो और उनको बेदारी न हो और दूर न भागे, उनके अंदर शौक हो। इसलिए मैंने आपको छोटी किताब दी, तो अगर आप पूछना हो तो मुझे आता हो बता दो, तो आपको फिल्म का समंदर है। और छोटी मैंने कोशिश की है कि कैसे हम दिलचस्प बनाए पढ़ाई को, और इससे बहुत फ़ायदा होता है। मैंने देखा कि बहुत शौक पढ़ते हैं, बढ़ जाते हैं, कंसेप्ट क्लियर है, वरना कुछ तो कुछ समझते हैं। तो ठीक है डॉक्टर, कोई सवाल पूछना और पूछ सकते हैं।